हेलो गाइस। फास्ट टाइम केरल भोजी खाई देखुछ। एटा चर्च ना देख भोजी होचे जे आसीछु जोछन हम सब तकर पछ पछ मुई जोछे एटा आसलो इतिका खाइ तो तकर भाषा ने कथा में होछन का बोली कथा होछन मुई किछि जणा ने मौका खायबा ना मुई आगे न है आइसक्रीम टिके मिलला के आंस यार खाइसी ता आगे बोली कि ना खाई दउछ मुई देला बोले नहीं छैटा कथा होछन हम स्टाफ वाले सब लेडीज मैंने ताकर ताकर भाषा ने এটা ভাই এতে দেখো তলুন এটা শুটিং কলাটা খুব বেশি বড় চর্চ এটা দেখো এটা ସବୁ ସଭା ଦେଇଦେଲାଟା ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ମଲା ଲୋକ ସବୁ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ସମାଧି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଇଲୁ ଆମେ ପଳାଇଲୁ ଖାଇ ପିଇକିନା ସରିଲା ପରେ এটা ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ ସବୁ ଆମେ ମାନେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛୁଁ ବୋଲିକିନା କାଲି ମାନେ ତ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା ଦିଶବେ ପୁରା ଖାଇ ପିଇ ସାରିକିନା ଆସୁଛୁଁ ଏଇଟା ଯିବେ ଏବେ ଭଗବାନର ପାଖକେ ହେଇରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ଟିକେ ବୁଲମୁ ବୋଲିକିନା ଫଟୋ ଫୁଟା ମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଆगे ଦୁଇଟା ଗଲେ ଆର୍ ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଲେ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ପୁରା ତଲେ ସବୁ ଭୋଜି ହଉଛେ ଖାଇ ପିଇକିନା ସାରିକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଚାଲଲୁ ଆର୍ ड्यूटी भी करवार थिला भाई मैं हेतर काजे जल्दी जैसु बोलिकिना एटा पलि आसुछन आमे कमेंट करो भाई माने लाइक करो और चैनल के